चलतु देखा आमर खेल हूँ बास्केट केडे टुईटा गोटे रखीच भाई थोड़ा भी बजाई पार्ल ना भाई ए बाजी गला बाजी गला वीडियो करते सजाड़ में आहरी डर देने सला मैंने हाय आम ए जाऊँ बुलिया आमर चतरी अच्छी गोटे से चतरी को मो बाप घर को आसी जाऊँ आम बुलिया चतरी आड़े आउ देखी निहाती आमर गाँ आमर जंगल आउ एठी चतरी गुटे अच्छी आ गोटे जंगल भितर अच्छी सेठी होची शिव ठाकुर स्थापना कराई लिंग सेठी जाई हेब नहीं ना संध्या हो गलानी आउ केभे आसिले देखैबी नुआ वीडियो रे आउ एबे तो जाई परमु नहीं एबे पाख घर पाख गोटे चतरी को जिमु सेठी देखैबी आम चतरी केते बड़ आउ केमती हेची चलतु देखा आमर पहाड़ टे उठी जा माने पत्थर देखंतु मो पुओ उठुची चल चल बाबू धीरे 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 पड़िबू देखंतु आमर गोटे चतरी आ गोटे याठू बिराट बड़ चतरी अच्छी से चतरी रे आमे मौल कुढ़ाऊ बड़े ताको धरिकी उठू एटा तो कम ऊंचा कम हाइट अच्छी आड़ा बहुत हाइट अच्छी सेटा जंगल भितर रही जाउची बेसी टिके सेटा मु देखै पारुनी एठी देखो पानी अच्छी आ बहुत भितरे देखंतु पूरा सीनरी एटा रास्ता धारे चलतु देखा के वर्षा आसला वर्षा आसना चल देखंतु आहरी ऊपर को चढ़ा देखंतु ऊपर को उठुचु आहरी मैं माँ पु उठुचु गोटे मोर भौणी छुआ आसी दुईटा आसी से तले रही जाइछंती आमे बहुत दिन पर आसी मु आसिले भी आसीपारे नहीं बुलिया से आज बोली चल टे बुलिया जा बुलिकी पलि आसवा हुड़ी देखंतु आमर गाँवली एरिया माने मो बाप घर माने गोटे गाँवली एरिया माने जंगल अच्छी आओ बहुत बड़ बड़ हुड़ी अच्छी पहाड़ अच्छी पूरा एंजॉय करियो आउ जी आम वीडियो को नुआ करी आसीच लाइक करबो शेयर करबो सब्सक्राइब कर दो वीडियो भल लागुतले आ देखंतु मैं आपन को देखेबी एला पूरा तोड़टा देखंतु बाबू हुआ मारबू हे हुआ को मारबू दे देखंतु एला पूरा तोड़ आ पूरा तोड़ एबे पूरा रास्ता अच्छी
ଏହା ଦେଖୁଛୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇନା ଉଁଚି ମାନେ ସିଏ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ। କାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖା ଯାଇତେନି ପଡ଼ା କାଇଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଆଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଜାଗାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶାଳୁଆ ଫୁଲ ହେଇଛି ଗଛରେ। ବାବୁ ଦେଖିଲୁ ନା ଆମ ଛତ୍ରୀ ବଡ଼ଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ନା? ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ଟାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ଟାକୁ ନା ବାହାଘରରେ ଆସିଲେ ଯିବା? ନାଇଁ ଏବେ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛତ୍ରୀ ଅଛି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଯେ ଉଠି ହେବନି। ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ହୁଏ। ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି, ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନି। ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ବାହାଘର ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାର ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଉପରେ ଉଠିଗଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ଲତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ନିରଡ଼ା, ପୁରା ଶାନ୍ତି ମନରେ ବସିବ। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା। ବାବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଏଇଠି ଆଉ ହବନି, ଏଇଠି ଉଠି ପାରିବି ନା ଭାଇ? ଉଲିବାର ବେଳେ ସିନା ଓହ୍ଲି ଗଲି। ଚାଲ ବାବୁ ଆଗରେ। ବାବାରେ ମୁଇଁ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯା ଉଠି ଯା। ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଉଠିବି? ଯା ଉଠ ଯା। ମାଙ୍କଡ଼ ଧର ଏଟା କଭରଟା, ତୁ ମୋତେ ଟାଣି ପାରିବୁ ନାହିଁ।